Meron? May laman? Meron. Ison! Ayun o, laki o. Yay! Joke. Parang wala lang. Ayun. Ayun o. Oh. Janitor fish pa ata yung unang nahuli ko. Ison. Alright! Utang in. Nagdala. Nagdala. Ayan o, pabigat. Kadena. Pabigat o. Kadena mga master o. Fish on mga master. Alright, shout out Master Ed. Yes. Kung dyan o. Oo ha. Hindi na masama, andun pa iba o. Andun. Hindi po niya doon o. Grabe o. Fish on. Kadena lang sa kalam. Kadena. Chill o. Oo. Ano to? Bagong variety. Ayungin. Ay hindi. Ayungin ba to? Hindi ko alam ha. Okay. Bakit mo to? Ulit. Ison! Kita dito. Alright. Parang lure lang ah. Oh, boy ba yan? Hindi nila nakain. Galing natin siya. 2-0. Meron ulit, NC? Ito na mga apprentice ko. Gaano kalulupit to. Dalawa raw. Dalawang toman yata yung nahuli na to ah. Dalawa yan, NC? Effective. Hirap maging videographer. Woo! Galing oh. Kuya NC got. Ang lupit oh, dalawang toman oh. Galing. Kuya NC. Ako ngayon kay Shine. Ayo. Dito maganda spot dito oh. Sana pwede pala dito eh. Dapat pinidyo mo. First cuts mo yun eh. Hindi niya pa nahatak na maganda. Saan dito? Magkakamukha naman pala eh. At Shine. Kuya Mimix. Wala pang Si Master Eds. The Great. Shout out. Pang-vlog na yan boss ah. Pa-practice na tayo. Magiging vlogger na tayo eh. Ganda dito. Lalo dun. Ay, Mimix, hanap ka ng spot mo kasi meron na dyan. meron na ba? Magtatanggel kayo dyan. Dito ka. Okay. Good. Yun, kagaling. Fish on. Alright. Galing.